जय जगन्नाथ सांग मैंने चलतु तैयारी करवा ए बुके केक टी को ए बुके केक टी गोटे केजी थिला चॉकलेट फ्लेवर रथिला सेति मु 230 ग्राम प्रीमिक्स नहीं कि ए केक टी को एमिति तैयारी करिकी क्रम कोट करिकी गोटे राती फ्रिज रे सेट होबा को रखी देथिली। आउ ए केक टी को मु केमिति क्रम कोट करथिली जदि आपण माने देखिया को चाहउचंदी ताले गतकालीर लाइव सेशन आपण जाई कि देखि परिबे सेठी मु याकु तैयारी करिछि। एबे चलंतु आकु कटिंग करिबा ए केक रो 3/4 पार्ट करिकी आपण एथिरे गोटे कटिंग लगेबे आउ जो 1/4 पार्ट रहिबो से 1/4 पार्ट रे पुणी आउ गोटे कटिंग लगेकी ताकू 2 पीस करिवे। एबे ए केक को मु आउ गोटे 12x12 इंच रो केक बोर्ड ऊपर रिप्लेस करेबी जा द्वारा केक ऊपर जेतेबेला हमें फ्लावर लगेबा चारिपटे टिके टिके जागा बंचिबो जेहेतु एटा गोटे केजी रो केक तेणु एटा 10x10 इंच रो केक बोर्ड ऊपर हबनी। जेतेबेले मु आकु आउ गोटे बोर्ड ऊपर को रिप्लेस करूथिली सेतेबेले ता तळे मु किछि क्रीम लगेकी ता ऊपर को मु रिप्लेस करैछि आउ ता परे मु व्हाइट कलर रो क्रीम रे वैनिला एसेंस देकी एमिति क्रम कोट करिकी 15 मिनिट खंडे फ्रिज रे सेट होबा को रखी देइथिली ता परे मेन कोट करथिली। एक्चुअली जेहेतु आ ऊपर चॉकलेट क्रीम अच्छी मु जदि डायरेक्ट आ ऊपर व्हाइट क्रीम मेन कोट करी ताले से जो चॉकलेट क्रीम को ना को जगह टिके ऊपर को आसी जीवो एथि पई कि एक कोएट टार बहुत बंका टंका पोर्शन अच्छी एटा जदि राउंड कि स्क्वायर होता हुए तो आसी न था जेहेतु एमती टिके बंका टंका कर्व भली अच्छी हुए तो ये जो चॉकलेट क्रीम बाहर को आसी जाई पारे सेति मु एमती व्हाइट रे गोटे क्रम कोट करछि तापरे 15 मिनिट को परे मु मेन कोट करबी। ए जो मेन कोट टी मु लाइव सेशन पर दिन रो लाइव सेशन रे कवर करिछि आपन जदि चाहुचंती जाई कि देखिबे माकू केमिति फिनिशिंग करथिली मेन कोट करिकि आपन जाई कि लाइव सेशन रो वीडियो रे देखि परिबे। तापरे गोटे बास्केट नोजल लगेकी मु तार बॉर्डर तैयारी कर देइथिली तापरे फ्रिज रे ताकू सेट हबाकू मु 4 घंटा खंडे रखी देइथिली। 4 घंटा परे केक को मु फ्रिज रु बाहर को आनली तापरे ए फ्लावर रो काम करथिली। तो प्रथमे गोटे दिन पूर्वरु मु दुकानी को ऑर्डर दे देइथिली एटा मो पय आनी दबा पय तो सकाळ 9टा बेल को मु ए फ्लावर को आनिली आ जरी सहित आकू मु फ्रिज रे रखी देइथिली। तापरे ए कामटा मु संध्या 7टा बेल को करिछि आ कस्टमर 8टा बेल को नबा कहिथिले तेनु 7टा बेल को ए काम मु करूची। प्रथमे आर पछपटू मु सबु जाक स्टेम कट कर देइथिली आउ सबु फ्लावर स्टेम रे मु सेलो टेप फिक्स करेकी ता ऊपर ए जो जाइकी केक ऊपर मु प्लेस करूची। से जो डिजाइन पठेइथिले सेतरे 8टी फूल लागिथिला किंतु ए जो फूल थिला एटा जेहेतु छोट छोट फूल थिला तनु मते लागिला बोते 12टा फूल लागिवो सेति पय मु 12टा फूल आनिथिली। जेहेतु ए फूल गुड़िक टिके छोट थिला तेणु मु ताकू टिके टिके हाथ रे फिटेई देइथिली। तापरे ए फूल सबू को केक रे लगे सारला परे मु सेतरे किछि ग्रास रो फ्लावर लगेइथिली जोटा कि प्लास्टिक रे थिला कारण नेचुरल मते मिलिलानी। तापरे गोटे रेड कलर रो बो तयारी करके लगे देइथिली गोटे एनिवर्सरी टैग मु तांकू देइथिली ता सहित एनिवर्सरी कार्ड। केक टी 1 केजी रो थिला ता बाद फ्लावर लगी थिला। ए केक टी को मु 800 टंका केजी नेइथिली आ फ्लावर पई मु 200 टंका नेइथिली कारण 180 टंका रे मो पई गोलाप फूल लगी थिला तापरे ग्रास फ्लावर पर पीस 5 रुपीस नेइथिला तो 4टी लगी थिला। आपण जदि ए केक टी को लूज फूल रे तयारी करिवे लूज गोला फूल जो मिलुची सेथिरे तयारी करबा को चाहिबे ताले करि परिबे किंतु कस्टमर जेते बेले धर कस्टमर राती 7टा बेल को नबार थिबो आपण सेई फूल को आधा घंटे पूर्वरु लगेई कि तांकू देबे तापरे तांकू कहबे ताकू फ्रिज रे रखिबे कट कला पर्यंत सेटा भी हबो। एई फूलर लुक आउटिके भल आसीबो किंतु समस्ते चाहिबेनी कि 200 टंका एक्स्ट्रा देई कि फ्लावर लगेया पई
ସେଇଟା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 20 ଟଙ୍କାରେ କାମ ହେଇଯିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏତେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଏତେ ଭଲ କେକ୍ଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇ କେକ୍ଟି ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ କରିବା ପାଇଁ ହାଫ୍ କେଜିରେ 6 ଇଞ୍ଚର ଟିନ୍ ନେଇକି ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ, 5 ଇଞ୍ଚର ଟିନ୍ ନେଇକି ବି କରିପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ୱେଟ୍ରେ ଆପଣ ଆକୁ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯଦି କେକ୍ ଛୋଟ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଲାଗୁଥିବା ଫ୍ଲାୱାରକୁ ବି ଆପଣ ଛୋଟ ଚୁଜ୍ କରିକି ଆଣିବେ, ନଚେତ୍ ବୁକେଟା ଲାଗିବ ଛୋଟ ଆଉ ଫ୍ଲାୱାର ଗୁଡ଼ିକ ତା ଉପରକୁ ବାହାରିକି ରହିବ, ତ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏଠି କଷ୍ଟମର ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ 2 ଲାଇନ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି 3 ଲାଇନ୍ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କେକ୍ଟେ ଲୁଜ୍ ଫ୍ଲାୱାରରେ ତିଆରି କରିଥିଲି ଲାଇଭ୍ ସେସନ୍ରେ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ସେଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଖେଇଲି 2 ଲାଇନ୍ କରିକି ଶିଖେଇଥିଲି, ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ 3 ଲାଇନ୍ କଲି ଗତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା 3 ଲାଇନ୍ରେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଏଟାକୁ 3 ଲାଇନ୍ କରିକି ତିଆରି କରିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟମରଙ୍କର କିଛି ବି ରିଭ୍ୟୁ ଆସିନି, କ'ଣ ଆସୁଛି ଦେଖିବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ এই କେକ୍ଟିକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ 230 ଗ୍ରାମ ପ୍ରିମିକ୍ସ ନେଇଥିଲି, ଚକୋଲେଟ୍ ପ୍ରିମିକ୍ସ। ସେଥିରେ ପାଣି ଆଉ ଅଏଲ୍ ଆଡ଼୍ କରିକି ମୁଁ 7 ଇଞ୍ଚର କେକ୍ ଟିନ୍ରେ ତାକୁ ଢାଳିକି କୁକରରେ ୟାକୁ ବେକ୍ କରିଦେଇଥିଲି, କୁକରର ସିଟି ଆଡ଼େଇକି। ତାପରେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଲି। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତାକୁ 3 ଲେୟର୍ସରେ ମୁଁ କଟ୍ କରିକି କ୍ରମ୍ କୋଟ୍ କରିନେଇଥିଲି। କ୍ରମ୍ କୋଟ୍ କରିକି ରାତି ସାରା ମୁଁ ଆକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ସେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ନେକ୍ସଟ ଡେ ଦିନ 12ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆକୁ ଆଡ଼େଇକି ଆଣିଲି ବାହାରକୁ। ତାକୁ ମୁଁ 3/4 ପାର୍ଟ ଅଲଗା କରେଇଲି, ମାନେ ଗୋଟେ କଟ୍ ଲଗେଇଲି 3/4 ପାର୍ଟରେ, 1/4 ପାର୍ଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଟ୍ ଲଗେଇକି ତାକୁ 2 ପିସ୍ କରେଇଲି। ଏବେ ମୁଁ 12x12 ଇଞ୍ଚର ଗୋଟେ କେକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଆଣିକି ସେଇ କେକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଉପରକୁ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ପିସ୍ ଥିଲା ଟିକେ କ୍ରିମ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିକି ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରେଇଲି। ରିପ୍ଲେସ୍ କରେଇଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ମୁଁ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍ରେ କ୍ରମ୍ କୋଟ୍ କରିକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ସେଟ୍ ହେବାକୁ ରଖିଲି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଚକୋଲେଟ୍ କ୍ରିମ୍ ଲାଗିଥିଲା, ମୁଁ ଯଦି ଆ ଉପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେନ୍ କୋଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍ରେ କରିଥାନ୍ତି, ଏଇ କେକ୍ଟା ଟିକେ କର୍ଭ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ତେଣୁ ହୁଏତ କୋଇ ଜାଗାରେ ଉପରକୁ ବାହାରି ଯାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଉଥରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍ରେ କ୍ରମ୍ କୋଟ୍ କରିକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସେଟ୍ ହେବାକୁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆଡ଼େଇକି ମେନ୍ କୋଟ୍ କଲି। ମେନ୍ କୋଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ସେଟ୍ ହେବାକୁ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାସ୍କେଟ୍ ନୋଜଲ୍ ନେଇକି ସେଥିରେ ବର୍ଡ଼ର ସବୁ ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ତାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଏମିତି ସେଟ୍ ହେବାକୁ ରଖିଦେଇଥିଲି। କଷ୍ଟମର ଯେହେତୁ 8ଟା ବେଳକୁ ନେବାକୁ କହିଥିଲେ, ତ 7ଟା ବେଳକୁ ଫୁଲ ସବୁର ମୁଁ ଷ୍ଟେମ୍କୁ କଟ୍ କରିକି ତା ପଛପଟେ ସେଲୋ ଟେପ୍ ଲଗେଇକି କେକ୍ ଉପରେ ପ୍ଲେସ୍ କରେଇଲି। ଗ୍ରାସ୍ ଫ୍ଲାୱାର ପ୍ଲେସ୍ କରେଇଲି, ବୋ ତିଆରି କରିକି ରଖିଥିଲି ସେଇଟା ଲଗେଇଲି, ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ଏମିତି ତିଆରି କରିକି ରଖିଥିଲି, ଏଇଟା ବି ତାଙ୍କୁ କେକ୍ ସହିତ ଦେଲି। ଗୋଟେ ଆନିଭର୍ସରୀ ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେଲି, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଆଉ ନାଇଫ୍ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ କ୍ରିସମାସ୍ ସିଜନ୍ ଆସିଗଲାଣି, ତେଣୁ ମାର୍କେଟରେ କ୍ରିସମାସ୍ କେକ୍ର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ। ତ ମୁଁ ଏବେ କ୍ରିସମାସ୍ କେକ୍ର କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରିମିକ୍ସ ସହିତ ଆପଣ କେମିତି କରିପାରିବେ, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣ ଦୋକାନୀ କିମ୍ବା ସେଲ୍ କରିପାରିବେ, ସେଇ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବି। ମାତ୍ର 1000 ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ଅଛି। ହୁଏତ କେବଳ ସାମାନର ଜିନିଷ ଯେତିକି ଲାଗିବ ତାରି ପଇସା। ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛ କ୍ରିସମାସ୍ କେକ୍ର କ୍ଲାସ୍ ୱିଥ୍ ପ୍ରିମିକ୍ସ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ମୋତେ କଲ୍ କରିବ। ଛଡ଼ା ଏଥିରେ ଏମିତି କିଛି ରେସିପି ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ବର୍ଷ ସାରା ସେଲ୍ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ଟୁଟି ଫ୍ରୁଟି କେକ୍ ହେଲା, ଚକୋଲେଟ୍ କେକ୍ ହେଲା, ଏସବୁ।